dari situ. Even though pas mau buka, this is why kayak if you believe in something and you wanna do it, just do it. Just do it, udah kayak Nike ya. Karena Itu Sanli. Hai. Halo. Hai, Ini dia juga ngefans sama kamu. Aku sampai nge-freeze. Kita by the way teman SMA seangkatan. oh halo. Hai, Halo. aku udah ketemu sama Sanli. Sanli Liu. Yes. Itu nama lengkap kamu? Ada nama lengkapnya lagi tapi nggak dipublikasikan di. Ini nama apa? Nama online. panggung. Tapi ya nama asli Sanli. By the way, kenalin ini Sanli. Halo. Pasti kalian juga tahu dia selebgram udah lama banget. Kamu kapan sih pertama kali nge-YouTube apa dari Instagram duluan? Jadi aku awal sebenarnya nggak ada rencana buat jadi influencer atau apapun sih. Emang suka aja nontonin makeup videos, and then aku bikin satu, and then turned out it was doing really well, and then I just continue. Jadi pertama kali karena soal makeup. Karena aku emang suka nontonin video-video makeup gitu, jadi Oh, oke. kayak kepengen juga buat bikin Jadi first time viralnya itu dari YouTube. dari YouTube, terus habis itu baru Instagram. Aku tuh tahu Sanli itu udah lama karena dia sharing juga kan pengalamannya waktu di Bana Bagi Korea. Terus akhirnya aku kayak penasaran gitu kan, pengen ngeliat foto-fotonya lebih banyak lagi. Akhirnya meluncurlah ke Instagramnya. Terus nemuin dari situ ternyata oh dia punya brand juga, SSS. Itu udah berapa tahun sih? 3 tahun, jalan 3 tahun. 4 sekarang. Berarti 2018, 2019. 19. Itu sebelum Covid ya? Itu bener-bener kurang lebih 3 bulan sebelum Covid. Oh, 3 bulan. 3-4 bulan sebelum Launch-nya atau launch-nya. Jadi emang prepare buat brandnya itu dari April 2019. Terus launching-nya tuh September. kita mau cerita nih, mungkin kita mulai dari aku personally pengen tahu Sanli langsung ketemu itu dibandingin sama konten-kontennya tuh gimana gitu. Jadi kalau kamu dulu background-nya apa sih, kayak lulusan apa? Aku dulu SMA-nya SMK ngambil akuntansi. Jadi agak random ya tiba-tiba di ya. sini. Ya tapi emang dari dulu emang suka matematika sih, kayak emang suka ngitung-ngitung. Jadi pas SMA tuh kayaknya IPA dan IPS tuh kayaknya nggak banget gitu. Makanya kayaknya mau accounting karena ngitung-ngitung kan. So that's basically it. Tapi kuliahnya ambil PR sama advertising di Untar. Oh, di Untar. Di Untar, but then at that time aku udah ada bisnis. Jadi ada bisnis lagi sebelum yang Spring Summer Style ini, dan at that time juga udah start the influencer business, right? Jadi terus Influencer bisnis tuh kayak apa sih? just basically influencer, Oh, content creating. kamu pribadi? Iya. Oke. Iya, jadi akhirnya terus teman-teman aku juga udah pada start bisnis. Itu dari bangku around kuliah that tuh? time, kayak semester 3 apa semester 4. Dan aku punya geng 7 orang. Semuanya cabut. Maksudnya? Semuanya cabut, nggak finish Serius? kuliahnya. Dan bestie aku yang paling dekat, Felicia, aku nggak lihat dia kayak seminggu 2 minggu, terus tiba-tiba dikasih tugas sama dosen. Aku nyari dong karena tugas kelompok kan. Kemana lo nggak datang kuliah? Kuliah apa? Gue udah keluar. Bestie aja kuliah nggak bilang-bilang, tiba-tiba main cabut aja. Gara-gara dia bilang dia udah cabut, ya udah akhirnya aku udah Cabut nggak datang, juga. cabut juga. Sebestie itu ya. Iya. Jadi akhirnya ya udah sampai semester 4 doang. Abis itu udah aku fokus bisnis. Oke, langsung influencernya difokusin. Influencer difokusin selama kurang lebih, sampai sekarang sih. Cuma emang sekarang nggak diprioritasin as much as before. Tapi yang benar-benar fokusnya itu kayak selama 3-4 tahun. Terus abis itu all those monies that I got from the influencer dipakai uangnya untuk open the business. Bisnisnya Spring Summer Style. Yeah. Spring Summer Style itu sama bestie juga Spring Summer Style aku sendiri. sendiri. Gimana sih awal mulanya? Itu berarti kan masih umur berapa?
2019 aku umur berapa ya? 24. 24. 24. Kenapa waktu itu kepikiran mau bisnis itu? Apa tadinya banyak ide, terus jadi mengerucut jadi itu? So basically, for me, money is a security, right? So I love feeling safe that I have something. Cuma untuk influencer business, I feel like there's like an expiration date to it, even though masih jalan sih sampai sekarang. But I feel like I need something that makes money while I'm sleeping. Dan kebetulan kan emang the benefit of having like being an influencer, you have a lot of followers and then you have like influencer friends. Dan kalau kamu punya bisnis, it's way easier. It's a privilege lah. Jadi masih nyambung nggak bakal sesusah orang yang benar-benar mulai dari nol kan. Benar-benar. And then at that time I feel like karena aku punya this privilege, might as well ya dipakai privilege-nya. That's why ya udah akhirnya aku pikir aku mau bikin bisnis ini tuh 2018 akhir tahun. 2018 akhir tahun terus ya banyak idenya mau apa ya, dan aku kan beauty influencer kan. Modalnya berapa sih? Everyone expect-nya kan launching makeup line, cosmetic line, skincare line. Terus kayak aku juga udah mikir apa aku buka softline business. Tapi ini juga body goals banget ya, by the way. Jadi body goals banget. Jadi kalau bisnis baju juga nyambung juga gitu kan. Cuma akhirnya in the end decide buat baju karena emang I realize at that time kan kalau spring summer style ada stylenya ya, kayak ada ya niche lah kayak stylenya spring summer style gitu. Dan emang itu tuh tercipta dari aku tuh dulu di zaman itu selalu beli baju tuh nggak dapet yang aku mau di Indonesia. Aku harus selalu belinya tuh dari all shop luar, kayak brand-brand luar. Dan itu kan kirim ke sini lama, mahal, segala macam. Jadi sebenarnya idenya tuh tercetus dari situ. Even though pas mau buka, this is why kayak if you believe in something and you wanna do it, just do it. Just do it, udah kayak Nike ya. Karena pas aku mau buka itu semua pada bilang karena kan namanya bisnis pasti ada pro and cons-nya kan. Mereka pada bilang Indonesia kan semuanya mostly kan ini kan pakai jilbab kan dan muslim kan, sedangkan lu mau jual baju tuh yang seksi banget, siapa yang mau beli? But I feel like that if I want it, there will be people here that also want it. Jadi pasti ada aja sebenarnya marketnya for this. Apalagi at the time pas aku launch, emang nggak banyak sama sekali kan yang jual di spring summer style, kind of style. Cuma kalau sekarang banyak yang copy, jadi udah banyak sekarang. But back then, that's why even though marketnya nggak luas karena nggak banyak yang pakai baju seksi, tapi we can grow because those niche market semuanya belinya di spring summer style. Terus gimana bisa dapat link-link ke semuanya untuk modelnya, bahannya, apanya, ngeceknya? Perlu berapa banyak orang sih buat ngerunning bisnis itu di awal? Aku start just myself. I feel like with like business, you can't just go perfect, right? You learn along the way. Apalagi tadi aku ngomong off camera, aku nggak pernah kerja kantoran. Sedangkan sekarang aku punya company, basically kantoran. Dan I failed a lot. Like I did a lot of stupid stuff that I don't know because I don't know how a company works. Dan aku disuruh jadi director of a company. I don't have experience. Gimana bikin PT dan lain-lainnya? Iya, itu kan benar-benar buta. But like I think it's just you just learn along the way. You learn along the way. Oh gini caranya, tanya orang, hire someone that like knows better. But yeah, start just by myself. And then hire one person, and then 2 person, 3 person, and then. And now how many? Sekarang kita timnya sekitar kayak 27 atau 28 orang. Wow. Yeah. Terus kamu pindah ke Bali itu gimana ceritanya? Yeah, it was very hard karena warehouse sama office kan masih di Jakarta. Cuma, and at that time I thought kayak aku selalu tell myself last year, when I was here, I had the best fun, right? Kayak I feel like I belong here. Cuma karena kantor aku di Jakarta, aku selalu bilang diri aku kayak gue nggak bisa pindah ke sini lah. Kantor gue di Jakarta, gimana caranya?
just always keep because everyone is asking me, right? Kayak aku kesini, aku bolak-balik kan, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di sini, 2 minggu di Jakarta. Dan Itu di sini awalnya karena liburan atau apa? Awalnya karena liburan, and then I met like friends here, terus kayak I taste the lifestyle, dan makanya kayak oh my god, like I don't want to be in Jakarta because my lifestyle in Jakarta is totally different from here. Terus ya udah akhirnya, apalagi tiap di sini tuh pasti selalu ada yang nanya kayak, oh lu tinggal sini ya? And then I say, enggak, aku nggak tinggal sini, aku masih tinggal di Jakarta. Terus cuma semua orang nanya kan, kenapa? And then I was like, iya nggak mungkin bisa lah, soalnya kantor aku di Jakarta, warehouse-nya di Jakarta, nggak mungkin bisa gitu. And then I think I was like reading a book or like watching something, I forgot. Cuma in the book basically it said that you need to question, kalau aku tahu aku pengen banget tinggal di sini, kenapa aku selalu bilang kayak aku nggak bisa pindah ke sini. Dan I need to challenge those thoughts. Dan makanya aku tanya diri aku sendiri, kenapa sih lu keep saying this? Lu kan mau tinggal di sini. And then I found out it was because it was out of fear. Karena aku takut, oh my god, kalau aku pindah bangkrut. Dan emang biasanya tuh your blocks kayak tiap kali kamu ngerasa gak yakin akan sesuatu, it's usually based on fear. Yes, kayak ada ketakutan di balik itu. Terus akhirnya aku pikir, no, I can do this. I can overcome this. Jadi akhirnya selama kayak 6-7 bulan itu aku hire HRD buat manage lebih rapi, manage karyawannya di sana, terus hire better staff yang bisa benar-benar handling. Pokoknya sampai akhirnya aku bisa sekarang di sini, tapi kantor di Jakarta running smoothly, no problem. Terus gimana yang kamu rasain bedanya tinggal di Jakarta sama tinggal di sini? Lifestyle sih, lifestyle-nya beda. Apalagi aku aktif kan, sedangkan di Jakarta kayaknya tuh mau aktif tuh susah. Apa maksudnya aktif itu gimana? Kayak di sini tuh aku bisa jalan kemana-mana, jalan kaki gitu. Atau enggak, aku jadi biasa tiap sore itu selalu ke pantai buat jalan sunset walk. Dan itu kan bergerak terus kan badannya. Sedangkan kalau di Jakarta, ya bisa aja ke komplek aku ada tempat jogging track. Tapi kemana-mana pasti naik mobil kan. Sedangkan di sini aku naik motor sekarang. Mobilnya harus dijual lagi? Aku mobilnya aku jual. Iya, jadi kayak selalu kayak indoor. I love outdoor. Aku suka kayak kena the sun gitu. Sedangkan kayak di Jakarta kayak nggak sun, kayak benar-benar di avoid banget. Kayaknya ada pollution ya. Dan mataharinya juga nggak enak gitu buat ada di luar. Jadi kayak berasanya badannya nggak enak aja gitu. I love it here. I feel healthy here. Also kayak makanannya di sini super healthy. Kayak it just match my lifestyle, makanya I decide kayak okay, I think I need to be here because I'm happier here. Doain ya, semoga aku juga bisa pindah ke sini ya. Gue jadi siaran di TV Bali dong. Pikir-pikir gimana ya tinggal di sini ya, oh my god gitu. Tapi emang enak banget, dan setiap kesini tuh selalu kayak rasanya kurang lama. Dan rasanya tuh lebih in peace. Iya, benar. Iya, karena emang di sini everyone kayak slow living. Iya, jadi lebih chill, nggak in a rush, nggak stress. Kayaknya mungkin karena di Jakarta terlalu banyak orang juga. Terlalu banyak orang, and then everyone living a fast-paced life juga. Jadi aku juga berasa kalau aku di Jakarta tuh nggak kayak aku emang enjoy ya. Aku emang orangnya emang dasarnya calm, tapi ya karena dasarnya tuh selalu calm, tapi di Jakarta tuh bisa kayak bisa emosi gitu karena macet. Nah kalau sekarang makan serba healthy karena di sini juga banyak makanan-makanan healthy. Iya, it's easier sih kayak buat makan healthy. Kalau di Jakarta tuh aku harus masak, atau enggak juga makanan yang healthy-nya nggak banyak option. Jadi kayak at one point kayak boring. Cuma kalau di sini kayak it's everywhere. Terus sekarang lagi ngembangin bisnis apa nih di sini? Kamu kayak tadi kan di sini kan co-working space kan. Terus kamu nge-remote bisnis kamu itu dari Bali, atau kamu lagi mau buka open something lagi? Enggak. Jadi I feel like this phase of my life I'm actually focusing back on myself. Jadi for the first time in life there's not gonna be any new business and all. Okay, I feel like the past 7 years aku worked very hard. Back when I was still living in Jakarta, pas awal-awal
Spring Summer Style launch and then masih doing my influencer, aku bener-bener kayak bangun tidur kerja sampai malam terus tidur. That's basically my life. And then ya ketemu teman dekat, aku punya teman dekat kan 2, Felicia sama Rika. That's it, that's my life. And then I mean I'm not complaining, nggak komplain sama sekali. I'm grateful for those moment karena those moment yang bisa bikin aku di sini living comfortably kan. Kalau aku nggak kerja kayak dulu, nggak ada duitnya lah buat living here now, right? Jadi I'm not complaining. Cuma that's why I feel like after 7 years it takes so much of my mental health. Dan ya udah sekarang tuh kayak it's only been 1.5 years kan aku di sini. Jadi buat tahun ini pun aku pengen lebih relax. Even kayak buat influencer aja aku udah nggak gitu accept banyak brand deals. And then I haven't upload any YouTube video. Terus kayak Spring Summer Style juga just nggak ada launching yang gila lah. Kamu pernah sampai ke psikolog nggak sih kayak? Oh, I have therapy call every week. Seriously? Up Every till week. now? Yeah. Okay, why you do that routine? I feel like everyone can benefit from psycholog. Okay. Like pasti no matter if you're not depressed, if you're healthy, like if you go see a psycholog, pasti tetap ada you can benefit from that. Kamu stick to one person atau kamu ganti-ganti? I stick to one person, tapi namanya psikolog itu kan I think I change. Biasa ada dynamicnya lah. Aku biasa ketemu sekali, oh nggak cocok, and then change. Cuma psikolog aku sekarang nggak based in Indo sih. Oh, jadi kamu online? Yes, video call. Video call. Iya. Oke. Aku juga sih suka ke psikolog tapi pakai aplikasi Halo Dokter. Oh iya. Yeah. Jadi aku psikolog aku lewat situ. Jadi kadang aku by phone aja. Yeah. Lagi mau cerita apa setengah jam, 1 jam, tapi it helps sih. Yeah, it really helps. Dan maksudnya I don't know how Indonesian people see it, tapi emang psikolog itu bukan you're not crazy. Dan kalau misalnya kamu punya privilege dan punya uang gitu buat afford psikolog, do that. Kayak bener-bener beneficial banget lah, karena at the end of the day you have peace within you gitu. Kayak nggak stres dan itu berharga banget kan. Dan kamu buat itu rutin ya? Yeah. Maksudnya nggak kayak misalnya kamu ada masalah terus baru kamu hubungin? Enggak. So I do it every week. When I'm happy, I have no problem, I still talk to her. Dan saying that, hey, I feel happy, this happened, this makes me feel good. Dan dia bakal kayak, oh yeah, I'm happy to hear that. Jadi kayak ngobrol aja. But when I feel sad, dia guide aku, okay, this is how you gonna overcome this. Kalau misalnya ya kayak kalau aku marah, I feel anger, okay, this is how you let out the anger in a healthy way. Jadi nggak ada resentment, I can go on my day better, I can show up better for myself and for others. Kalau dari pola pikir nih, kamu yang dulu misalnya di Jakarta gitu, mikirinnya tuh kayak, aku harus achieve ini, harus jadi gini. Ketika di Bali, terus goals kamu sekarang apa berarti? It's life change, but I think it's just your phase of life, right? Tapi emang semua orang waktu awal mau maju kayaknya harus dipikirannya uang dulu nih, gimana caranya I make money, a lot of money. Iya, karena kan kayak ada sekarang how can I find peace? Yeah, it's basically phase of life, right? Karena namanya awal-awal kan berarti my early 20s kan, pasti mikirinnya kayak apalagi when you're young, you don't know how life works. So you see other people, you see older people, and when you see that, oh, the happiness is to achieve things. Semakin ada achievement kayaknya tuh that's the goal, that's the goal. So you see that and then you do that to yourself because you think, oh yeah, if I want to have a successful life, if I want like the best life, this is what I have to do. Jadi ya udah aku set the achievement and everything. Not saying doing those is bad. No, it's really great. Aku when I look back and I realize I achieved those, it still feels great. Tapi kayaknya I think after that, again, the phase of life, after you achieve those, you realize that what's really matters. Tapi kamu sempat ngerasa ini nggak sih?
kayak nyalahin diri sendiri, aduh harusnya gue lebih produktif, kok gue kayak nyantai banget ya, kayak beda Iya. banget kan productivity kamu. Iya. Oh, tahun lalu banget parah. I mean, I still have it till now, but it's not that strong feeling anymore. Tapi kayaknya with everything, it's time and like how you practice, how you think. Karena awal-awal kalau namanya baru sesuatu berubah langsung drastis, your brain is not used to it. Makanya it's trying to protect you dengan bilang, hey, you need to work more because before, sebelumnya kamu kerja 10 hours. Brain kamu udah terbiasa dengan kerja 10 jam, udah familiar, ini safe, ini aman nih begini nih. And then tiba-tiba kamu nggak kerja. Your brain bukannya bilang kayak lu harus kerja atau apa, enggak, dia cuma send signal that ini bukan habit lu. Dan gua nggak tahu habit yang lu lakuin sekarang nih apa nih, karena gua nggak tahu, nggak safe nih. Jadi lu harus balik ke yang dulu, harus balik yang ke dulu. Padahal whatever you doing, there's nothing wrong, there's nothing right. Mau jobless, nggak salah juga gitu kan. Mau punya very successful business yang nggak ada yang salah gitu. What's right is how you feel. Gua happy nggak dengan hidup ini. Kalau lu happy jobless ya, no one can take that away from you. Akhirnya lama-lama berubah tuh ya, walaupun waktu awal-awal tuh struggle banget gitu kan. Iya, and I think that's what itu bisa di-apply ke apapun kan, bukan cuma ini doang kan, kayak misalnya other things. Dan kayaknya gara-gara itu aku realize, makin lama ternyata aku udah nggak se-stress dulu ya, makin lama kayak udah nggak se-overthink itu ya. Ternyata emang kayak ginian ya, emang mesti di-train brainnya. Kamu gimana sih caranya ngerubah, kayak kan nggak banyak orang Indonesia yang mungkin dengan cara berpakaian, dengan cara pikir, kayak orang mau pada kulit putih, kamu malah tanning segala macam, kayak beda gitu kan. I think at the end yang tadi aku bilang, it's depend on basically what's most important is how you feel. How you feel, karena kalau misalnya semua orang maunya the definition of beauty here is kulitnya putih. Then tapi deep down you don't actually like that, tapi karena that's what people think beauty is, dan kulit kamu jadi akhirnya kamu putihin, it's betraying yourself, and you won't feel good deep inside. Jadi kayak why would you do that? And then when you learn and practice to not care about what other people say, then you feel happy. Karena kamu nggak betray yourself. I think in the end it's just that, kayak whatever you do, just like ask yourself, is this what I really want to do? Is this what makes me Not feel what other fulfilled? people think. Yeah, because if you always do what other people think, you will never live a happy life. Kan coba ceritain kamu sekarang kegiatannya di Bali tuh, dari kamu bangun tidur sampai malam tuh apa aja? Ngapain aja ya? Oke, jadi bangun biasa kurang lebih jam 7. Terus make the bed. This is new habit that I love. Karena biasa kan dia ada mbak yang rapiin tempat tidur kan. Tapi ternyata karena kan aku baca buku, semua selalu bilang kayak you need to make your bed, you need to make your bed. Tapi kayak aku nggak pernah. I don't know why that's like really important. Tapi setelah aku lakuin, it's really not about making the bed. It's about like pas kamu bangun, first thing kamu udah accomplish something. Then after that, your days just becomes better. Karena kayak kamu nggak berasa procrastinate lah, nggak berasa kayak I don't do anything today. Dengan make the bed as simple as that, it start the day right. And then abis itu say hi to my dog. Say hi to my dog, chilling at the living room. Aku meditate sama journaling. Jadi first thing in the morning. Cuma it's so fast, only take like 15 minutes max. Journaling like what you did yesterday? So my journaling itu nge-list kayak, jadi emang udah ada buku jurnalnya. Sentence-nya start with today I'm grateful for. Jadi I list 3 things that I'm grateful for at that moment. Biasa aku kayak I'm grateful for like it's like really nice weather today, and then like all the people that I love still alive, and then it can be anything. Sometimes Murphy, anjing aku, was like kayak lagi cute banget. I can just write that like I'm grateful I have him. 3 things that you're grateful for that day, and then
apa yang bikin kamu fulfill yang harus kamu lakuin hari ini. Yeah, I forgot the line, but that's basically it. Jadi kayak aku biasa tulis kayak like to-do list. Be present. Nggak kayak apa yang 3 things that makes today better. 3 things that makes today better. Be present. Terus misalnya kalau aku lagi ada masalah, aku tulis kayak this is you already did what you can control. So this is out of your control. Don't have to overthink it. Terus yang terakhir affirmation. Jadi I am. Terus kamu isi. Present ya, in present sentence. Yeah, I am. Jadi biasa aku tulis my favorite one is like I'm exactly where I'm supposed to be. Karena kayaknya kadang tuh kita mikir oh my god, kayak aduh bisnis gue lagi kayak gini. Terus atau enggak kayak baru putus or whatever stage you're in. Kayak kamu ngerasa kayaknya ada yang kurang di hidup kamu kan. But when you say that I'm exactly where I'm supposed to be, you realize, oh, enggak, gue bener-bener emang I'm exactly where I'm supposed to be. Jadi you have way more acceptance. And then after you do journaling? Meditate. Yeah, meditate helps a lot. Jadi kayak cuma 15 menit aja di pagi hari, you'll have the good day like for the rest of your day basically. Karena ngerasa kan kalau misalnya pagi-pagi tuh kalau masih tinggal sama orang tua udah digedor-gedor gitu. Bete kan? Ya jadi when you start bangunnya udah kayak udah negatif. When you start the day bete, bukan cuma little things irritate you kan, kayak ada yang jatuh apa kayak kesel, dikit-dikit kesel gitu. Bukan cuma itu, when good things happen in your day, kamu nggak bisa lihat. You didn't appreciate those. Tapi kalau misalnya kamu start the day right, make the bed, terus kayak do the I'm grateful, you realize oh today is actually amazing because like those things that I'm grateful for. Terus kayak kamu meditate aku ada affirmationsnya juga. Jadi kayak it makes you feel love, it makes you feel worthy. Itu tuh after that nggak cuma kalau ada bad things happen itu nggak bikin kamu bete straight away. Kamu malah masih kayak oh it's okay. Jadi dan juga simple things you actually way more happier. Kayak other people senyum ke kamu aja kamu bisa kayak oh I'm happy. And then after you meditate, then what's meditate, sarapan. And then sarapan baru kayak mandi, siap-siap. And then either kayak kerja. Biasa kerja sih kayak biasa aku selesai semua ritual itu kayak jam 10. You're a boss girl, right? Like kamu nggak punya bos gitu. Terus kamu manage waktu kamu sendiri, kamu harus ngapain itu kan it depends on you kan? Iya, jadi jam 10 sampai jam 12 biasa kerja. And then lunch. Dan habis itu nge-gym. Terus habis nge-gym biasa kerja lagi dikit. And then aku kayak di gym aku tuh ada kayak recovery space. Jadi bisa sauna, bisa ice bath, bisa tanning. Biasa aku baca buku jam segitu. Terus habis itu drive ke pantai buat beach walk. Biasa kayak denger lagu yang calming. And then seru banget. Terus and then pergi dinner with friends. And then after that biasa kalau weekend party lah. Cuma kalau weekday paling ya jam 9 gitu udah di rumah, either I read books or main handphone and then sleep. Enak banget ya, kayak ngedengerinnya tuh kayak Ini aku mau sharing ya, kayak aku waktu itu pas ke psikolog aku sharing kan, ini kenapa ya kayak rasanya tuh kayak buru-buru apa segala macam dan terus kayak nggak tenang ngejalanin aktivitas tapi kayak apa kayak ada yang salah, perasaan tuh kayak nggak enak gitu. Terus coba dicatat kamu kegiatannya apa aja ini. Kayak kamu tidurnya kurang, terus Sabtu Minggu masih aktivitas ini kayak nggak ada off day, kayak bener-bener yang kamu harus tenang atau kamu tuh cuman ngikut aja gitu, nggak ada kayak kamu semua yang bikin rencana apa bla bla segala macam. Prima, kamu tuh udah umurnya sekarang kan masuk 30 nih. Jangan samain kamu yang sekarang sama kamu yang dulu early 20s. Dulu mungkin kamu masih mengejar ini dan sekarang kamu tuh udah beda fasenya. Udah nggak saatnya lagi kamu harus lari-lari gitu. Sekarang kamu harus pokoknya dalam seminggu harus ada waktu rest. Dimanapun kamu berhenti mikir, nggak boleh dipaksain segala macam karena nanti kamu bakalan burnout gitu. Jadi faktor usia juga mengaruhi dan untungnya kita tuh dari dulu udah belajar struggle kan. Malah sekarang tuh belajar ngurangin rasanya itu biar kita lebih peace gitu kan. Karena guilt ketika nggak ngapa-ngapain sebentar aja
ngapain ya Iya. gue kayak nggak bisa Iya, diem gitu iya, kan, iya. ini terus kayak kalau belum tengah malam tuh kayak belum bisa tidur, Iya, kayak iya. aduh masih sore. Ngerti banget ya. Iya, I think it just time. Iya. Sedikit-sedikit. Awal-awal pasti stres banget kayak cause I was literally that. I was you. Iya. Iya, kayak bener-bener tiap hari. Padahal kamu belum nyampe 30 by the way. Iya, tapi kayaknya banget. emang ya phase of life itu benar banget sih yang terapis yang ngomong sih, karena kita selalu kayak kita tuh stuck in one time. Kita kayak berasa masih Time 20. machine. Iya, kayak kita kayak stuck di situ gitu dan lupa gitu kalau oh iya ya itu udah Dan- 10 years ago. iya, dan kayaknya tuh kalau misalnya pas sekolah kan dipaksa buat ganti life dari SD, SMP, SMA, bukan kitanya kan yang ganti. Iya. Tapi when you have your power, like your control, kayak ketika life lu yang decide your life, kayaknya tuh kita nggak ganti aja gitu. Iya. Iya, tapi I think it in the end it depends on like habit again. Iya. Karena ya ini habitnya, when you create this habit, ini your safe space, ini your comfort zone. This is the comfort zone. Dan ya udah stuck aja terus di comfort zone until something happen, stress. Then you bener need banget. to do something about it. Yeah, and to get out of the comfort zone, obviously, it's not as easy. If it's easy, everyone can do it. Yeah, thank you so much. It's so inspiring. So your next goal apa? Boleh nggak sih? In my next goal, that's the goal, to like really focus on myself and like knowing myself better. Karena I feel like the more I learn, the more I don't know. Jadi kayaknya tuh there's still a lot that I can learn, dan emang di fase hidup ini, di tahun ini, aku punya resources buat slow, like buat relax. Kayak maksudnya aku ada tabungan dari aku kerja the previous years, right? Jujur kalau dari income aku nggak sebanyak dulu lagi. Dan Kalau you're okay with that? dibandingin dulu tuh jauh banget, and I'm okay with that. Okay. Karena ini juga kayaknya I found out this year as well. If you keep chasing, it will never end. Karena aku ada di period dulu, karena kan emang I start everything from zero, right? I have nothing, kayak I was broke. Back Really? then. Yeah, I have nothing, kayak my family tuh nggak kaya. So then pertama kalinya bisa achieve kayak punya duit X amount gitu, I was like, oh, when I have X amount, then I'll be good. Jadi ketika misalnya aku punya 100 juta, aku bilang, oh kalau aku punya 1 M, udah nih hidup gua udah selesai, kayak And udah. when you get that, And then when you get you there, need more. you think again, oh actually 1 M, aduh beli rumah aja nggak Nggak. bisa. Kayaknya mesti 2 M deh. And then when you reach that again, you're like, oh Ngisinya kayaknya actually gimana? nggak bisa juga kan, kayak because your lifestyle also increase, right? Jadi akhirnya at one point I realize, hey, this will never end until you actually feel enough. Dan nggak harus punya 2 M baru feel enough. Nggak, you can have like 5 juta, 10 juta. It's really not about the outside. It's not about the money you have in your bank account. It's really how you feel at the end of the day. Kayak, do you feel enough? And then I realize, karena pindah ke sini kan lebih slow, jadi punya time to really think. That's why when you're busy and everything, you don't have time for yourself. Like how do you gonna come up with this kalau nggak ada waktu buat sendiri and reflect. Dan ya udah akhirnya aku realize, oh my income sekarang actually bener-bener jauh banget sama yang dulu. Tapi ini cukup buat my day-to-day life, and I have saving that like I'm secured now gitu. Jadi kayak buat apa keep chasing lagi. Jadi ya obviously ini kayaknya again phase of life kan. Kayaknya nanti ya setelah aku udah ngerasain ini, I think there will be times again where I wanna achieve things. Tapi yang aku mau sekarang, goals aku sekarang, actually just feel enough and like be healthy inside. Terus kamu punya body goal ini tuh gimana awalnya? Emang dari dulu badannya udah bagus atau kamu you really Dibilang work hard? badannya bagus, dulu sempet nggak yang sampai overweight sih, cuma I have just like everyone's body, nggak yang kayak body goals or whatever, cuma ya workout, healthy lifestyle,
Kamu seminggu berapa kali sih olahraganya? 3-4 kali. 3-4 kali ya? Jadi emang nggak gila juga yang kayak tiap hari. Like last year aku kayak gila doing it every day. Tapi kayaknya emang at the end of the day everything is about like it's a lifestyle. Jadi it's not a goal. Jadi bukan goalnya oke gue mau workout sampai gue punya badan ini. And then that's it. Tapi it's just my lifestyle. Like I feel good when I work out. No matter what's the outcome, yeah that's the outcome. But I'm not focusing on that. I'm focusing on like the feeling. Yeah. Really nice. Thank you so much Thank ya. you. Udah Thank you. ngobrol-ngobrol. Thank you Akhirnya dikasih kesempatan. Iya. ngobrol. Iya, padahal kita nggak pernah ketemu atau apa, tapi Iya. kayak surprise juga sih, kayak langsung mau ketemu. Alhamdulillah, ini hari terakhir di Bali, nambah temen baru. Iya. Tadinya malah aku minta tolong Cia buat, Cing coba dong Cing, cari Iya. kenalan gimana tapi Cing, gue suka banget sama saya. Gue juga suka banget. sekian dulu ya sama Thank Selin. Thank you so you. much, bye bye.